Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Musidɓe kafidaɓe ka plateforme sous préfecture ñagara ɗo. Hare musidɗo mo Ibrahima Sori Diallo naati ka ñallarma ɗo hiwragol on tefandude siɗo e jawna e ɓe nguureji mum. Allah ran fof mo hiɗen e janka hikko ɗon to menen gam meɗen janko yettude Allah. Hare ko watti ɗon hiɗen weltano hiɗen jarna kala membre ɓe ɓen ka plateforme ɗo. Hiɗen jarnira ɓe wakkilare maɓɓe nde hiɗen jarnira ɓe saabu yiɗangol sous préfecture men on développement ko faalaɗen kon. Hiɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah wonu ballo men e programme ji men ɗin o waɗa barki e majji. Hara hiɗen weltono ɓe sakkitiɓe intervenude ɗo sabu konguɗi maɓɓe labaɗɗi. Hara mi tawi yomi artu e moɗon ɓawti mi jentade ɗi intervention ji sakkitori ɗo intervention labaɗi moƴƴinayɗi. Hara hiɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah wonu ballo men e programme ji men ɗin. Haray wono ɓeɗo holliri noon situation sous préfecture men on en foppi hiɗen fotti kala joom haqqille hiɗen fotti wonde kañum situation sous préfecture on no hatto jinni darde ɓiɓɓe sous préfecture on fof. Donc haray ko mankani en ko volonté on e daragol darde emberetaga men on fi résolvugol on probléme sous préfecture on ɗon. Hara mbiɗa anditina ko plateforme ɗo en fuɗɗori no labira. Haray fuɗɗorgol ngol no labira ko heɓugol sariyaji kendeji ɗi tawata no définisani en ma no happani en ma no holli en ko honno piiji ɗin duwa yarde ke plateforme ɗo e ko honno contribution ji ɗin duwa waɗirede. Contribution ji ɗi tawata no waɗɗinimo kala ɓiɗɗo ñagara kala ka on tikure leydi Allah subhanahu wa ta'ala ndi emberetaga makko on. Mbiɗa anditina contribution ji ɗin mi arta e mum fewa tawdi on juutu. Mbiɗa arta e moɗon andintingol ko yowndiri e contribution ji ɗin. Haray wono telema contribution ji ɗin en happanimo kala emberetaga mum wono wonɗo Guinée en waɗani on ti 10 000 francs guinéen yo heɓan ɓiɗɗo ñagara be yo heɓan sous préfecture men on lewru be 10 000 francs guinéen. Wono wonɗo e Afrique pays Afrique be ko tawata ko ittintina o ko Guinée haray on ɗon yo heɓan sous préfecture men on lewru be 15 000 francs guinéen. Wono wonɗo extérieur ko tawata ko ittintina ko Afrique Europe e États-Unis haray ɗiya pays ji heddiɗi nokku kala ka onti woniri e nde leydi Allah subhanahu wa ta'ala ndi yonti heɓan sous préfecture makko on 25 000 francs guinéen lewru be. Haray wonande wonɗo Europe e États-Unis haray yo onti heɓan sous préfecture makko on lewru be 50 000 francs guinéen. Haray wono taskagol bureau on happana musidɓe men ɓen ɓiɓɓe ñagara ɓe nokku kala ka ɓe hikkori selon ɗi situation ji ɗo ko ɗum ɗo happira ko ɓawti taskagol situation ji ɗi moƴƴa. Donc happanne nde tawata hiɗen tamƴini kala faalaɗo développement sous préfecture on o wawa heɓande ɗum ɗo sous préfecture ñagara on haraw ɓittaki si tawi toon hawri on tino marani sous préfecture on ndemma punde développement ɗon. Haray mbiɗa andintina ɗo hunde ma mbiɗa jonna miijo. Haray wono sous préfecture men on e sous préfecture ji heddiɗɗin kadi fof Allah honno arsiki en yimɓe ɓe tawata himo yajini arsike maɓɓe on. Donc haray wono ɗum ɗon ko dokkal Allah hiɗen weltanomo kanko Allah subhanahu wa ta'ala on arsikuɗo en ɗum ɗon wonande ka sous préfecture men. Haray hiɗen tora Allah subhanahu wa ta'ala on embere ɓe tawata ɓen himo yajini arsike maɓɓe on yo ɓeydu yajinde arsike maɓɓe on o waɗa barki e mum o hiwida ɓe e jawle maɓɓe ɗen. Embere ɓe tawata ɓen arsike on yaaja hiɗen tora Allah subhanahu wa ta'ala on yalla yajinan ɓe arsike on kamɓe kadi o waɗana ɓe barki e mum. Haray noon komi faala annintinde sen taskike ɗi contribution ji ɗo wono contribution ji ɗin ko waɗa ko à titre indicatif. Haray mana ko happande ko eɓɓore woni ko waɗa. Sen ƴetti misal wonɗo Guinée mo tawata saria on no wi wonde wonɗo Guinée ko 10 000 francs guinéen woni ko fawa lewru be onti itta 10 000 francs guinéen makko on himo andi Allah hono yajinanimo arsike on o watta ɗon 500 000 ma 1 million lewru be o winna ko ɗum ɗo mi happana kono mi waɗani en ɗum ɗo sabu yiɗangol sous préfecture men on moƴƴere sabu yiɗangol sous préfecture men on développement. Se ƴetti wonɗo Europe ma États-Unis hiɗen happanimo onti lewru be 50 000 francs guinéen. Donc onti itta lewru be 50 000 francs guinéen ko happana kon
o ɓeyditanan ɗon kadi kala ko Allah hon arski mo hoore ɗin ɗon selon situation makko on. donc komi faala tun andintinde ɗo ko sita hawri en watta liili wono mo kala daro emberetaga mum darano ɗi contribution ji ɗo so ƴetti wonɗo guine mo tawata par exemple no happana 10 000 francs guine en o wakkilaki ittugol on 10 000 francs guine en ɗon si tawi hawri hiɗa mari goɗɗo wonɗo États-Unis ma Europe mo tawata ko 50 000 francs guine en happana lewru si tawi hawri hinamo Allah on yajini arsike mum ma yajinani ɓernde mum ne fitelemma dokkal on ti daroto wakkilo ha itta kañum 10 000 francs guine en ko 50 000 francs guine en ko happana kon wonɗo Europe ma États-Unis hande kadi o daro ɗon o inna wonde ko haqqille makko no woodi wonɓe guine ɓe tawata ko 10 000 francs guine en happana hay ɗum ɓe ala ittude donc ɗum no noon mi inna wonde force man no woodi mais hawnaki ko woɓɓe heɓa sifa ɗen haqqille ɗon donc mi faala wiide komo kala men no tora daragol emberetaga mum on mo kala wakkilo eto taho contribue wonande contribution ko happana kon eto kadi si Allah hono yajina noon ti arsike on ɓeyda ɗum ɗon sabu tawde hiɗen hatton jini programme ji ɗin fof hiɗen hatton jini pehe moƴƴe kono hiɗen hatton jini jawle ɗen ka programme ji men sabu tawde ko non woni nane peji ɗin fof. hara musidɓe miɗa sakkitora honɗum hara miɗa yafino taho audio ji ɗin juuti haray miɗa sakkitora jortagol en fof men ɗo yen darto programme ji men ɗin haray hiɗen tora Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah yajina en ɓerɗe ɗen fof arsike en waɗugol ko happana ɗen ɗo fi telema contribution ji ɗin o arsike en kadi ɓeyditugol ɗum no fi telema développement sous préfecture men on haray hiɗen weltano mawɓe men ɓen e neniraɓe men ɓen ɓe tawata hiɗen weltoriɓe moƴƴa ɗo sabu tawde tawede maɓɓe on ɗo no sembini en ga moƴƴa hiɗen weltano sukaɓe ɓen kadi hiɗen noddita ɓe kala maɓɓe e programme ji men ɗin hiɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah waɗu en fof hawtitoɓe développement sous préfecture men on yo Allah waɗu en fottuɓe fiyen dolnu e dolne fiyen folu haray salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.